कैपिटल स्मार्ट सिटी या फैसल टाउन फेज़ 2 कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फेज़ 2 दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं और इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि जी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर रहेगा। आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स का तकाबली जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि जी कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आपकी तरजीहात के मुताबिक बेहतर रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शख्स की अपनी कुछ तरजीहात होती हैं और उन्हीं तरजीहात की बिना पर वो अपना फ़ैसला ले रहा होता है, तो हम सिर्फ जो है वो आपके सामने मालूमात रखेंगे। फ़ैसले का इख्तियार डेफिनेटली आप लोगों के पास है और इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जी हम आपको जो है वो किसी एक तरफ मोल्ड करना चाहते हैं या हम आपसे कोई प्लॉट की बुकिंग लेना चाहते हैं, बल्कि ये वीडियो जो है वो 100% सिर्फ आपके लिए मालूमाती वीडियो होगी और इसमें हम किसी भी किस्म की अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की और बल्कि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत मकबूल हैं और लोग जो है वो दोनों प्रोजेक्ट्स में अपनी बुकिंग करवा चुके हैं और आगे फ्यूचर में भी करवाना चाहते हैं और दोनों प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा डिफरेंस है, कुछ तकाबली जायज़ा है जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। सबसे पहले अगर ऑनर्स और डेवलपर्स की बात की जाए तो जैसे कि आप जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑनर और डेवलपर हैं जी हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड गुज़िश्ता 60 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको मुकम्मल किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एज़ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सरकारी सतह पर भी किए, जिसमें आपके मोटरवेज़ हैं, आपके हाईवेज़ हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद का जो एक कन्वेंशन सेंटर है वो भी उन्होंने बनाया। इसके अलावा मुल्तान एयरपोर्ट उन्होंने तामीर किया। मेट्रो बस हो जाए, रिंग रोड हो जाए, कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसमें अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम देते हैं। इस वक्त भी जो है वो तकरीबन 12 के करीब जो मुल्क की अहम तरीन शाहराएँ हैं उन पर वो अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के बाद जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया और बीओटी मॉडल के तहत उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा तो इन्होंने जो स्मार्ट लिविंग का एक कॉन्सेप्ट है उसको मुतारिफ़ करवाया और पहली दफ़ा पाकिस्तान में पहली स्मार्ट सिटी जो है वो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने ही मुतारिफ़ करवाई। और इसके मुकाबले में अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 के ऑनर और डेवलपर की बात करें तो इसके जो ऑनर और डेवलपर हैं वो हैं जी ZM इंटरनेशनल। ZM इंटरनेशनल के रूहे रवां हैं जनाब चौधरी मजीद साहब, और चौधरी मजीद साहब ने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर तामीर किए और लोगों को जो है वो वहाँ पर बेहतरीन जो एक रिहायशी सहूलियात हैं वो फराहम की। चौधरी मजीद या ZM इंटरनेशनल गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट मार्केट से वाबस्ता हैं और इन्होंने जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए उसमें आप देखते हैं कि मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, B17 है। इसके अलावा उन्होंने फैसल टाउन को लॉन्च किया और उसको कामयाबी से जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया, बल्कि भी वो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। इसके अलावा आप अगर देखें तो E11-3, E11-1, इसके अलावा फैसल हिल्स, फैसल मागला सिटी और इस तरह के तकरीबन 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो चौधरी मजीद का सेरा जो चौधरी मजीद के सर पे उनका सेरा जाता है और उन्होंने जो है वो बेहतरीन अंदाज से इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो स्टार्ट किया, इनिशिएट किया और बहुत अच्छे तरीके से इनको पाए तकमील तक पहुंचाया। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जी हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड या फैसल टाउन फेज़ 2 में से कौन सा डेवलपर स्ट्रांग है। देखें ये आपकी तरजीहात पर मुनसर है कि जी आपको कौन सा डेवलपर जो है वो बेहतर लगता है। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो प्रोजेक्ट्स हमेशा इनका ये तुरा इम्तियाज़ रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स जिनको इन्होंने हाथ डाला इन्होंने वक्त से पहले उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया। उसमें चाहे कोई मतलब ये एयरपोर्ट्स हों, चाहे कोई हाईवेज़ हों, मोटरवेज़ हों, रिंग रोड्स हों या कोई भी प्रोजेक्ट जो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्ट किया उनको उन्होंने बेहतरीन अंदाज से पाए तकमील तक पहुँचाया। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि जी रियल एस्टेट के हवाले से हमें बताएं कि जी हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड बेहतर है या कि ZM इंटरनेशनल बेहतर है। देखें हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने एज़ कंट्रैक्टर जो काम किए या एज़ डेवलपर जो काम किए वो आपके सामने जो है वो एक रोशन मिसाल है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि बैरिया टाउन और DHA की जो मेजर डेवलपमेंट है वो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने की। आज अगर आप DHA 2 को देखते हैं तो आपको उसमें नज़र आता है कि जो शानदार किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने ही डेवलप किया है। इसके अलावा आप बैरिया टाउन का फ़ेज़ 8 देखते हैं। इसके अलावा बैरिया टाउन का जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं
وہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ نے کس معیار کی ڈیولپمنٹ کی، کتنی شاندار ڈیولپمنٹ کی اور کتنی کامیابی سے وقت سے پہلے ان پروجیکٹس کو ڈیلیور کیا۔ تو ایز ڈیولپر حبیب رفیق کی ایک بہت بڑی سٹرینتھ ہے۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آلریڈی ایک ڈیولپر ہیں اور ان کے پاس ایک ہیوی مشینری کا بہت بڑا فلیٹ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو پروجیکٹس انہوں نے سٹارٹ کیے ان کو بر وقت کمپلیٹ کیا، بلکہ ہر پروجیکٹ جو ہے وقت سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ دوسری طرف اگر زیڈ ایم انٹرنیشنل کی مثال لیں تو زیڈ ایم انٹرنیشنل نے جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس جو ہے جو سٹارٹ کیے ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا، ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا۔ آلدو دونوں کمپنیز کے بارے میں کچھ لوگوں کی کچھ ایک ڈیفرنٹ رائے ہو سکتی ہے، اس کی بنیادی طور پر وجہ جو ہے وہ چونکہ جو کمپنی اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی ان دونوں کمپنیز میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فیصل ٹاؤن کی فیصل ماگلا سٹی دیکھیں تو ابھی تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اسی طرح فیصل ہلز کی کچھ چیزیں دیکھیں تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ جی یہاں پر تو ابھی پورا رقبہ بھی ایکوائر نہیں کیا گیا۔ فیصل ٹاؤن کے جو اے بی سی بلاک ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، سی بلاک کا بھی کچھ ایریا جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو ایریا ہے یہ ابھی تک ایکوائر بھی نہیں کیا گیا اور اس کو ڈیلیور بھی نہیں کیا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان دونوں پروجیکٹس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی بھی کمپنی جب اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہی ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی پالیسی اس کمپنی کی ایسی ہوتی ہے جس سے عموماً لوگ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ دونوں کمپنیز کام کرنے والی ہیں۔ حبیب رفیق جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی کمپنی ہے کیونکہ وہ پچھلے 60-70 سال سے کام کر رہے ہیں۔ زیڈ ایم انٹرنیشنل ایک اس کے مقابلے میں حبیب رفیق کے مقابلے میں ایز ڈیولپر یا ایز کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے کام کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان دونوں کی پروفائل میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پروجیکٹس کی ڈیلیوری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو زیڈ ایم انٹرنیشنل نے صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام آباد کے چند سیکٹرز کو ڈیولپ کیا، اور اس کے علاوہ کوئی 1-2 اپنے جو پروجیکٹس ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں فیصل ٹاؤن آتا ہے، فیصل ہلز آتا ہے، ان کو ڈیولپ اور ڈیلیور کیا۔ جو حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ ہے انہوں نے ملٹیپل پروجیکٹس کی ڈیلیوری دی، اور یہ ایک ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادیت ہے کہ گورنمنٹ کنٹریکٹر ہونے کے باوجود آج تک جو ہے وہ حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ ہے کہ انہوں نے جو بھی پروجیکٹ کیا اس میں شفافیت کو ضرور مد نظر رکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ جو وقت سے پہلے ڈیلیوری ہے اس کو یقینی بنایا۔ اب یہ تو ہو گیا دونوں پروجیکٹس کے آنرز اور ڈیولپر کے حوالے سے۔ اگر کیپٹل سمارٹ سٹی اور فیصل ٹاؤن کی بات کی جائے تو فیصل ٹاؤن اور کیپٹل سمارٹ سٹی فیصل ٹاؤن کے فیز 2 کی بات کریں کہ یہ دونوں پروجیکٹس جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ کامیاب پروجیکٹس ہیں، اور چونکہ ان دونوں کی ٹائم لائن میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، کیونکہ کیپٹل سمارٹ سٹی آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے سے ایک جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ انیشیٹ کر چکے ہیں، اور فیصل ٹاؤن فیز 2 ابھی اس وقت مارکیٹ میں ہے۔ تو ان دونوں میں ایک بڑا ڈفرینس ہے۔ تو اس ڈیفرنس کے حوالے سے مزید آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس حوالے سے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے دیکھنا شاید ممکن نہ ہو۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی کیپٹل سمارٹ سٹی اور فیصل ٹاؤن فیز 2 کی لوکیشن کے حوالے سے، اس کے پیمنٹ پلان کے حوالے سے، اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور باقی جو اس کے پروز اینڈ کونز ہیں ان کے حوالے سے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا، ویڈیو کا لنک جو ہے وہ اوپر دیا جا رہا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔